عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم على www.kitabe.org le blog اللي نحكي فيه en chronique et en vidéo على الكتب اللي يعجبوني et surtout اللي مسوني برشا. المرة هذه باش نحكي لكم على كتاب مازال كي خرج هكا فريشك لونسمون نتاعو عنده تقريبا كيلكو جور سامي مقدم يرجع لنا بلو سون دي زونج en fin de compte une couverture تعمل الكيف. في العادة ما نحكيش على كتب en cours de lecture اما كيما قاعدين تشوفوا تقريبا شتل الكتاب قريته سامي مقدم الى ريوسي ا مومني في العالم نتاعو العالم نتاع سفيان نتاع عمر نتاع ساره نتاع سوزان ان ليفر ا 4 فوا 4 بيرسوناج برينسيبو نجمو نقولوا راح نحكيو في الكتاب هذايا كتاب نجمو نقولوا سي ان ثريلر ميديكال en continuité à la 19 خاطر فما un personnage qui revient déjà ولا تقريبا زوز qui reviennent في الرومان هذايا اما باش نرجع لكم اكيد في ريفيو. المره هذه نحبكم تتفرجوا في الانترفيو كيف سامي مقدم يقدم الكتاب نتاعو justement le sang des anges tout de suite l'interview. بون احنا توا في مكتبة الكتاب المرس ان ايفينمون تري انتريسون خاصة العباد اللي يقراو تونسي كاتب تونسي شاب vous l'avez découvert avec La Cité Écarlate avec un livre تحفون برشا عملت عليه ديجا فلوج على kitabe.org اللي هو 19 enfin le sang des anges اليوم يخرج يصير له لونسمون. سامي مقدم مرحبا بك على kitabe.org. يعيشك ميرسي فارس مرحبا بك انت. Pour les lecteurs التوانسة comment tu présentes le sang des anges? Le sang des anges, c'est un thriller, donc c'est un roman à suspense. ماهوش كيما 19 على خاطر c'est du pur thriller, le côté fantastique pratiquement ماهوش موجود. C'est une enquête à un tueur en série. Il y aura un flic tunisien, اسمه سفيان, un médecin légiste tunisien, اسمها سارة, et un archéologue tunisien, اسمه عمر. Les personnages sont tunisiens, l'action se déroule à Carthage en Tunisie. C'était ça le challenge, je m'en ai fait un thriller, Fitons. 19 c'est Carthage, le sang des anges ترجع Carthage, شنو علاقتك بقرطاج؟ Carthage, احنا مش بعاد توا في المرسى. j'affectionne particulièrement Carthage, c'est une relation أكثر منها روحية, نحبها برشا الفيلا هذيك و toute l'histoire, اللي كل حاجة في Carthage تحكي لك عليها, أنا ça me touche personnellement. 19 c'était très intéressant. Akid, tu évolues petit à petit dans le chemin de romancier. Je l'espère. C'est quoi les différences اللي تراهم انت على 19 par rapport le sang des anges? Le sang, en fait, pour 19, j'ai eu les critiques, les personnages n'étaient pas très bien travaillés, les descriptions parfaites, et donc j'ai travaillé sur ça, vraiment aider, puis des personnages développés. Le background le personnage Inch'Allah tous le تعيشوا معاه. Les descriptions j'ai essayé de décrire bien les endroits où se déroule l'action. Donc peut-être le plus par rapport à 19, et bien sûr il y a moins d'histoires compliquées, il y a un seul fil conducteur où 19 ça part dans tous les sens, on a un peu de mal voilà. Très bien. Ma dernière question, c'est quoi la promesse que fait Sami مقدم à ses lecteurs اللي باش يجيو اليوم en masse ان شاء الله في الديديكاس et les encourage على الاخر باش يقراو تونسي ما انه عندنا des écrivains كيف كنتي avec un talent et un niveau extraordinaire. Bon, la promesse, j'ai pas l'habitude de promettre, mais la promesse, Inch'Allah, يعدي وقت باهي مع الرومان هذايا, et surtout فما le volet اللي يتعلموا حاجات جدد, que ce soit sur un plan médical, عاونتني سونيا برشا sur le plan médical, voilà, sur le plan mythologique, archéologique et scientifique. سامي مقدم مبروك مرة أخرى. Le sang des anges dans les librairies tunisiennes توا كما قاعدين تشوفوا, donc الناس الكل تمشي تشريه وتقراه وإن شاء الله تلقاو فلوج على قريب على www.kitabe.org. Merci encore. يعطيك الصحة.